अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। इमरान खान पर तोशाखाना फौजदारी केस जो कि सेशंस कोर्ट में चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है और इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए या वारंट की तामील करवाने के लिए गए शिबली फराज ने गारंटी दी। उस गारंटी के बावजूद भी इमरान खान आज सेशंस कोर्ट में पेश ना हुए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो वारंट है इन्हीं के ख़िलाफ़ अपील कर दी गई इमरान खान के वकला की जानिब से, और ये कहा गया कि 4 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए इमरान खान साहब को, उसके बाद वो पेश होंगे। वारंट तो मुअत्तल हो गए, 13 तारीख को पेश होने का भी सेशंस कोर्ट में इमरान खान को कहा गया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उस दौरान जो अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो ऑब्जर्वेशन सामने आई और इमरान खान के वकील की बातें, ये बड़ी दिलचस्प हैं। ज़रा सुनिएगा। जज साहब ने जब पूछा, बल्कि वक्फा भी हुआ कि इमरान खान साहब से पूछ कर आएँ कि कितने देर में वो पेश हो जाएंगे, कितने अरसे का उन्हें वक्त दिया जाए, तो 4 हफ्ते की मोहलत मांगी खान साहब ने उनके वकला के थ्रू। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खान साहब को अगर पेश होने के लिए हम ये वक्त दें तो फिर कचहरी में आने वाले तमाम साइलिन को 2 माह की तारीख दे दें। ये भी ऑब्जर्वेशन एक वक्त में सामने आई कि अदालत ने कहा कि ये जो 2000 का मजमा साथ ले आते हैं, आप सिक्योरिटी रिस्क को बुनियाद बना रहे हैं, तो किसी की नीयत का क्या पता कि इस मजमे में क्या हो सकता है। तो बड़ा दिलचस्प। दूसरी जानिब हमने देखा कि सेशंस अदालत में जो फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई थी वो 4 दफ़ा उसमें वक्फा दिया गया। पहले तो बहस होती रही, ये भी तासुरात सामने आए या ऑब्जर्वेशन सामने आई कि जी आज इसके ऊपर कुछ फ़ैसला सुना देंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फ़ैसला आएगा उसके बाद ही बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो एक तरफ हम ये देखते हैं इमरान खान साहब बातें करते कानून की हुक्मरानी की, बातें करते हैं कि जी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और सबको उसके आगे सर तस्लीम खम करना चाहिए, लेकिन बार बार अदालत के बुलाने के बावजूद यहाँ तक कि वारंट उनके जारी कर दिए गए, उनके चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि वो पेश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। ये सारा जो मामला बन रहा है और फिर कुछ ऐसा तासुर भी कि अदालतों की तरफ से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और कुछ नरमी भी दिखाई जा रही है, इसका सियासी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान? यही है हमारा अपने तज्जियाकारों के लिए आज का सवाल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सुहेल वड़ायत साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं सर, ये जो एक अब तासुर तो नहीं इसको कहेंगे, अब तो ये फैक्ट बन गया है कि इमरान खान साहब अदालतों के सामने नहीं पेश हो रहे फॉर वट एवर रीज़न, वारंट भी उनके जारी हो गए बट वो नहीं आते, ये आपको क्या लगता है उनके वोटर को, उनके सपोर्टर को और जनरली अवाम में क्या तासुर जा रहा है इससे? मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा कि वो अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे, लेतो लाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों में ना ही जाना पड़े, गिरफ्तारी को भी अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी से उनको फायदा होगा सियासी तौर पर जब वो जेल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का तासुर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को, एक ऐसे लीडर को जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से वो ग्रेज कर रहे हैं कानून का सामना करने को, अदालतों का सामना करने को, और उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि जी अंदर ही घर पे ही नहीं है, जिस तरह से शिबली फराज साहब ने लिख के दे दिया कि घर पे ही नहीं है, जबकि वो घर पे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इससे कोई अच्छा तासुर तो नहीं पैदा हो रहा, डेफिनेटली बुरा तासुर पैदा हो रहा है। सर, सियासी तौर पे आपको लगता है कि इसका कुछ नुकसान होगा खान साहब को? सियासी तौर पे तो देखें, अगर गिरफ्तारी हुई तो फायदा होगा, गिरफ्तारियों का तो सियासतदानों को फायदा होता है, लेकिन ये जो मेरा सिचुएशन है इसका तो नुकसान हो रहा है इमरान को। जिस तरह लतो लाल कर रहे हैं, जिस तरह से डिले कर रहे हैं, जिस तरह से भाग रहे हैं, इससे तो मेरा ख्याल है कोई अच्छा तासुर नहीं पैदा हो रहा। भट्टी साहब, आप इससे एग्री करते हैं? क्योंकि देखें बड़ी दफ़ा उनको बुलाया जा चुका है, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। अगर कोई और होता तो क्या उसके साथ भी यही होता? हमने देखा है माजी में भी कि इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है। तो खान साहब से मुतल्लिक अब एटलीस्ट खान साहब को ये तो नहीं गिला करना चाहिए कि अदालतें उनसे मुतल्लिक सख्त रवैया अपनाए हुए हैं? देखिए मैडम शेख, कानून की बालादस्ती के दाई इमरान खान अदालतों में पेश हो रहे हैं, कानून का सामना कर रहे हैं। आज भी एक अदालत के फैसले के बाद वो दूसरी अदालत में थे।
इससे पहले वो लाहौर से इस्लामाबाद आकर 3 अदालतों में पेश हो चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत केस भुगत रहे हैं। वो जज ज़ेबा चौधरी के चैम्बर में जाकर माफ़ी मांग चुके हैं। वो दहशतगर्दी दफात केस में इसी अदालत में कई बार पेश हो चुके हैं। 2 दिन पहले जो ज़मान पार्क में ड्रामा लगा था, वो आपको बताया था कि मकसद नोटिस सर्व कराना था, गिरफ्तारी नहीं था। और आज इसी केस में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। सवाल आपका है कि इमरान खान को वकला के थ्रू किया ना उन्होंने? जी, तो वकला के थ्रू किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? तो आज है इमरान खान को बजाते खुद पेश होना होता है ना फर्द जुर्म के लिए, जब आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम होने होते हैं ना, खुद आना होता है। क्यों नहीं वकीलों के साथ अदालत ने अगर ये नहीं कहा तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? अदालत कह देती कि उनको कहें कि वापस आए हैं पेश। सर अदालत यही तो कह रही है इमरान खान साहब, इसीलिए तो वेट हो रहा है सेशंस कोर्ट में। तो सही सुनिए, मुझे अपना डेवलप अपना ये कर तो लेने दे प्लीज। इमरान खान को कानूनी नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये अलग बात है, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है, मगर इन्हें सियासी फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? 11 महीनों में 76 केस, 55 केस मफरूज़ों पर, 22 केस क्रिमिनल फौजदारी मुकदमे जिसमें दहशतगर्दी, तौहीन मज़हब, कत्ल केस। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, सबको मिलाकर देखें, पूरी ज़िंदगी में इनको देखें तो 76 मुकदमे इन पर नहीं बनते। चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा कि सिस्टम के साथ फेर रहे हैं, सिस्टम से मजाक ना करें। चीफ जस्टिस साहब से बसद अदब, ये सिस्टम उनके साथ कितना भयानक मसाज कर रहा है, झूठे मजाक कर रहा है, झूठे मनगढ़ंत मुकदमों पे मुकदमे, लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया लेकर और साथ झूठे केस। पूरी दुनिया क्या ये नहीं देख रही? और जहाँ तक इस केस का मामला है, मैं आपको बता देता हूँ तरीके इंसाफ से, जो मैंने कहा, इसकी 2 वजह हैं। एक वजह है कि इलेक्शन कमीशन को बहैसियत अदालत नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को जानबदार वो कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने कहते हैं कि इख्तियारात से नाजायज़ तजावज़ किया, और ये भी समझ से बाला तर कि मुकदमा क्रिमिनल फौजदारी बनाकर, मतलब इलेक्शन कमीशन ने सेशन कोर्ट को भेज दिया कि आप फौजदारी क्रिमिनल मुकदमा चलाया जाए, लिहाजा वो शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहते इसमें, और वो चाहते हैं कि इसके हवाले से जो बड़ी अदालत में गए हुए हैं उस पे पहले फैसला हो, फिर फर्द जुर्म ऐद हो। दूसरा जो पॉइंट है उसमें भी वजन है, 76 मुकदमे हैं, 55 मुकदमे जैसे बताया मफरूज़ों पर हैं, 22 क्रिमिनल केस हैं, धड़ाधड़ पेशियाँ शुरू हो गई हैं। इमरान खान पर कातलाना हमला हो चुका है, कत्ल ए का प्लान बी, प्लान सी वो बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि अगर मैं बायर आता मुझे बलोचिस्तान ले जाते। ये भी बता चुके हैं कि इस अदालत में मुझ पर कातलाना हमला होता, और तो लिहाजा उनका ये सिक्योरिटी के सीरियस इशूज़ हैं, उनको पेश होना पड़ेगा। मैं आपको कई मरतबा कह चुका हूं, उन्हें अपना हर केस का अदालतों में सामना करना चाहिए। जितने भी केसेस हैं कानूनी तौर पर उन्हें जंग लड़नी चाहिए। मगर ये मैडम शेख, ये क्या अजीब मजाक है, मखौलिया मजाक है इस मुल्क में। 76 केस और अक्सरियत मन घड़त झूठे। सर चले मैं बाकी 76 केसेस की बात नहीं करती, चले मैं बाकी 75 केसेस की बात नहीं करती, लेकिन ये जो एक केस है इसको तो आप खुद इतराफ़ कर चुके हैं कि तोशाखाना केस बड़ा सीरियस है और खान साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सर इसमें भी पेश नहीं होना। दूसरी बात मुझे ये बता दें, आप जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक कह रहे हैं, आज तो अदालत ने भी इससे मुतल्लिक कह दिया कि ये क्या बात हुई कि अगर आप 2000 बंदे को इकट्ठा कर लेते हैं और वो आपके साथ आ जाता है तो उसमें तो सिक्योरिटी रिस्क और ज़्यादा है, उसके ऊपर तो फिर आपको इंश्योर करना चाहिए, बल्कि कारकुनान से दरखास्त करनी चाहिए कि भाई हम सुकून से बस अपनी गाड़ी के साथ पेश होंगे, आप नहीं आइएगा। जी बिल्कुल, कल फवाद चौधरी और परसों शाह महमूद कुरैशी भी मेरे ख्याल से 22-22 हज़ार लोगों के साथ खड़े होकर वो तो सर वो मैंने सुना इंतखाबी रैली भी शुरू करने जा रहे हैं, हो गए इंतखाबी रैली शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा? नहीं, पहले सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। कल शाह महमूद कुरैशी और गालिबन वो फवाद चौधरी भी खैर से बड़े बड़े रैलियां निकाल के खड़े थे जब उन पे अब मुकदमा हो गया है। तो अदालतों में बंदे आना या लेके आना ना आना ये उनकी टैक्टिस हो सकती है, हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन जो मुकदमों पे मुकदमे बनाना और उस पे मुकदमे बनाना और उस पे मुकदमे बनाना, इस केस में उनको पेश उनकी अगर हिकमत अमली है उनको हिसाब देना होगा। सर नहीं देखिए, ये नहीं होता हिकमत अमली। अगर उनको इतने सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उन्होंने नहीं तो फिर उन्हें आके गेट तोड़े और ये फिर उनको ये इंश्योर करना चाहिए ना गर्दी का मुकदमा कि चांसेस कम हो। अगर उनको इतने ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं कि वो कहते हैं कि अदालत बदल दो,
आपको याद होगा पिछली समाअत के ऊपर उन्होंने ये भी कहा था कि जी कचहरी में मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो सकता हूँ, कचहरी में फलाने कमरे में नहीं हो सकता, फलाने कमरे में नहीं हो सकता, तो अब यहाँ पे केस कर दे। मेरा तो ख्याल है कि अच्छा, मेरा तो ख्याल है, अगर मैं माजरत के साथ, मेरा तो ख्याल है कि एक आध अदालत अब जमान पार्क और एक बनी गाला कर दें, क्योंकि जितने केस हैं बेचारे रोज़ वो टुरे हुए होंगे वहाँ से और रोज़ पेशियों पे 4-4 पेशियां भुगतेंगे, तो एक एक वो काउंटर खोल दें ताकि वहीं से वो भुगत के तो वापस चले जाए। वो पेश हो रहे हैं, पेश होना चाहिए। ये जो आपने ट्विस्ट दिया ना, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, हमारे बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय भी जानेंगे और डिबेट को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान आज भी पेश नहीं हुए। वारंट तो उनके मुअत्तल हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन 13 मार्च को उनको पेश होने का हुक्म दिया गया है। रीमा, आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेक से पहले भट्टी साहब ने कहा कि पीटीआई ये दावा करती है कि इसलिए नहीं खान साहब पेश हो रहे कि इलेक्शन कमीशन को वो मानते ही नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है और वो उसके तहत आगे कार्रवाई नहीं होने देना चाहते। लेकिन आज तो अदालत में इससे पहले भी बिल्कुल मुख्तलिफ ग्राउंड्स बनाए। क्या पीटीआई के पास इस सिलसिले में ऑप्शंस हैं? क्या उनको अदालत के सामने पेश होना ही पड़ेगा? शुक्रिया अलीना। पहले तो एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं इमरान खान साहब। हमारी सियासत में एक तरह से एक ट्रेडिशन रहा है, एक कन्वेंशन रही है कि जो लीडर्स होते हैं वो अदालत पे में जाने से या अरेस्ट से डरते नहीं हैं। एक समझा जाता है कि जेल जो है वो उनका एक तरह से एक जूल है यहाँ पे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बदल दिया। वो दिखा रहे हैं कि आप डरपोक भी हो सकते हो, फिर भी आप एक बहुत बड़े मुल्क के लीडर हो सकते हो। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है कि वो जो मार्क्सिज्म एसोसिएटेड है हमारी पॉलिटिक्स से, वो उसको तब्दील कर रहे हैं। दूसरी बात ये अलीना कि इवेंचुअली तो उन्हें अदालत के पास जाना ही पड़ेगा। उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन की मोहलत मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इवेंचुअल उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो बार बार किस तरह जो है अदालत में पेश होने से या अरेस्ट होने से बच सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है ये शॉर्ट टर्म नजर आ रही है। आगे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन की उन्हें दी है, फैसिलिटेट किया है, आगे वो क्या करेंगे आई डोंट नो। इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली क्या वीडियो लिंक के जरिए उनकी इंडाइटमेंट होगी, ये ऑप्शन मौजूद है। शायद हुकूमत को जो लीगल उनकी टीम है उसको ये कंसिडर करना चाहिए। तीसरी बात अलीना, इमरान खान एक और अच्छी चीज उन्होंने की है, जो लोग मीम्स बनाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल दिया है उन्होंने। जो एक्सक्यूजेस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, जो अदालतें जितना सॉफ्ट रवैया उनका है इमरान खान साहब के लिए, मैंने देखा है बहुत से लोग जो सैटायर करते हैं, पॉलिटिकल सैटायर, बहुत अच्छा उन्होंने इस पे किया। तो अच्छा मटेरियल मिलता रहता है, कुछ हंसने का मौका भी हमें मिलता है इन बहुत ही सॉफ्ट रवैया आप कैसे कह रही हैं? क्योंकि भट्टी साहब तो अभी ये कह रहे थे कि उनके ऊपर तो देखिए 75-76 केसेस बन गए हैं, कैसे फजूल केसेस उनके ऊपर बने हैं। अलीना, पहले देखिए हम लोगों को समझने की जरूरत है कि मुकदमे जो हैं वो अगर हुकूमत ने बनाए हैं या किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट ने FIR जो है वो करवाई है, ये मुकदमे तो वो बनाते हैं ना। सॉफ्ट रवैया हम कह रहे हैं अदालतों ने दिखाया है। किस अदालत ने इमरान खान साहब के लिए डे टू डे हियरिंग ऑर्डर की है? किस सुप्रीम कोर्ट ने कोई निगरान जज जो है वो अपॉइंट किया है जो देखे कि ये केसेस टाइम पे चलें? किस अदालत ने इंश्योर किया है कि जब अदालत बुलाए तो जो अक्यूज्ड है वो अदालत के सामने पेश हो? ये जो अभी तोशाखाना का केस चल रहा है, इसमें नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स ही इसलिए कोर्ट ने उनके लिए किए थे क्योंकि वो बार बार अवॉइड कर रहे थे कोर्ट जाना। तो अब अगर आप देखें कि कितनी बार हो गई कि वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, तो विद रिस्पेक्ट भट्टी साहब से मैं डिसएग्री करती हूँ। हम बात कर रहे हैं अदालतों के रवैये। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सिंस वी टॉकिंग अबाउट इट, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। आज सेशंस कोर्ट में 4 दफ़ा वक्फा किया गया, इंतज़ार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसका। जब फर्द जुर्म में मुल्जिम ना आ रहा हो, ज़ाती हैसियत में पेश होना हो, ना आ रहा हो, बार बार ना आ रहा हो, वारंट जारी हो जाए, तो उसके बाद क्या तरीक़ाकार होता है अमूमी तौर पर? अलीना, अब 2-3 तरीके हैं। वैसे तो अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ केसेस में मैंने पढ़ा है इंडाइटमेंट भी हो जाती है वीडियो लिंक के थ्रू, अगर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जस्टिफाइड है अदालत की नज़र में, वरना जो है वो स्कॉन्डर्स हैं कानून की नज़र में। इश्तिहारी जब
बिल्कुल, मतलब तो ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। लेकिन अलीना अगेन, अगर उनको ये भट्टी साहब की बात दुरुस्त है कि इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दूसरी अदालत थी उनके जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दी। और मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि और कौन से सियासतदान हैं, पीटीआई विक्टिम बनती है, ये उनकी आदत है। और इमरान खान साहब तो इतने बड़े विक्टिम है कि पूरी दुनिया की हर पावर जो है वो उनके खिलाफ है। तो किसके साथ इस तरह का रवैया जो है वो कोर्ट्स ने अपनाया है? बाद में सजा के बाद, कई महीने की डिटेंशन के बाद, कई महीने की गारंटियां मांगी थी। अलीना देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल उनके साथ भी इवेंचुअली, लेकिन उनकी कन्विक्शन के बाद, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, कई महीने जेल में रहने के बाद, कई बिल्कुल हुए थे हॉस्पिटल से, मेरा ख्याल है। तो इमरान खान साहब को अगर इस तरह से फैसिलिटेट करना है, तो अगर उनके खदशात जो है वो दुरुस्त है, तो वो अदालत की डिस्क्रेशन है ना, अदालत करेगी ये फैसला। लेकिन इधर सॉरी, मैं बात अपनी कंप्लीट कर दूं। भट्टी साहब का एक और पॉइंट उन्होंने, भट्टी साहब का एक और पॉइंट, चलिए भट्टी साहब मैं आती हूं आपके पास वापस, जरा पॉइंट कंप्लीट करने दे। फिर ये बहुत कन्वीनियंट है ये कहना कि इतने ज्यादा केसेस हैं, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। जो बाकी केसेस हैं बहुत से उनमें कोई मेरिट नहीं है, लेकिन इस केस में भट्टी साहब ने खुद माना है कि मेरिट है, तो इसमें क्यों नहीं पेश हो रहे? और ये कहना वो इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं है, बायस्ड है, मतलब ये तो अच्छी एक्सक्यूज हो जाए। कोई भी कहे हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम हाई कोर्ट्स को नहीं मानते, हम अदालत को नहीं मानते, ट्रस्ट नहीं करते, तो हम नहीं पेश होंगे। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता जब तक वो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसको आपको मानना तो पड़ेगा, आपको लीगल रेमेडीज यूज करनी पड़ेगी। बट अलीना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और क्या कहा जा सकता है। ठीक है सलीम साफी साहब, आप इसका किस तरह से तज्जिया करते हैं? भट्टी साहब, मुझे साफी साहब को शामिल करने की इजाजत दीजिएगा, मैं आपके पास वापस आती हूँ, इत्मीनान रखें, आपका जवाब लूंगी। साफी साहब, आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये जो सारा का सारा माहौल है, तासुर पैदा हो रहा है कि खान साहब भाग रहे हैं, खान साहब अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं, खान साहब को बुलाया जा रहा है बार बार, वो आते नहीं है, कानून की हुक्मरानी की बात करते बट खुद नहीं सरेंडर करते। तो ये किस तरह से टर्न आउट करेगा सियासी तौर पर उनके लिए? देखिए, वैसे तो लोग बड़े परेशान हैं कि जी बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है। और इस मुल्क में एक तो मकाफात अमल का कानून रूबा अमल है, और बड़े बड़े चेहरों से नकाब उतर रहे हैं, वो अदलिया में हो, वो सियासत में हो, वो सहाफ़त में हो, वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, और ये होना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक तो गनी खान साहब की एक बड़ी मशहूर नज़म है जो खान अब्दुल वली खान के भाई थे, तो उसमें वो कहते हैं कि यो गठ पटके स्पिना हमसा पलास के उगदगिर के शैतान गर्जी और गिदड़ो ब्रेत बरशेर विखी गड़म्बा कबीला का शेरान गर्जी। वो ये जो जाली मौलवी होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने बड़ी पगड़ी रखी होती है और सफ़ेद हमसा हाथ में और बड़ी दाढ़ी रख के, लेकिन अंदर शैतान फिर रहा होता है। और फिर दूसरा आगे कहते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे इस मुल्क में वो शेरों के मूंचे रख के गीदड़ों ने अपने आप को शेर मशहूर कर दिया है। और इसी तरह लंबी चौड़ी फिर उनकी वो आगे जो उन्होंने तफसील दी है। तो एक तो इस मुल्क में वाज़ेह हो रहा है कि भाई कौन कितना बहादुर है, कौन कितना बुज़दिल है, कौन कितना मुनसिफ है, कौन कितना इब्नुल वक्त है, कौन डरा हुआ है। और इसी तरह का एक मशहूर फ़िक्रा मौलाना मौदूदी का भी है। मौलाना मौदूदी का एक फ़िक्रा है कि ज़माना बड़ा बेरहम सराफ है और वो खोटे को करे से अलग करके ही छोड़ता है। तो इस वक्त वो अमल जारी है, खोटा करे से अलग हो रहा है। जजेस भी एक्सपोज हो रहे हैं अगर वो कोटे हैं, और पॉलिटिशियन भी एक्सपोज हो रहे हैं अगर वो कोटे हैं, और सहाफ़ी भी एक्सपोज हो रहे हैं अगर वो कोटे हैं। तो ये जो पहले से हम कह रहे थे कि देखिए ये जो तजर्बात होती हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो करती है, और उनको भी एक सबक मिलता है कि वो आके अदलिया को इस्तेमाल करके, मीडिया को इस्तेमाल करके, और किसी को बड़े बुज़दिल को बहादुर मशहूर कर लेते हैं, बड़े मुसीबतें देने वाले को मसीहा मशहूर कर लेते हैं। तो ये उनके लिए भी एक सबक है। लेकिन इसका अल्टीमेट नतीजा अगर सियासतदानों ने और जजेस ने होश के नाखुन ना लिए, आज टीटीपी ने
سر اچھا مجھے یہ بتائیں، سر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، آپ کہتے ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ جو ایکسپوجر ہے اس کا پتہ بھی چلے گا ان کی جو ووٹر بیس ہے اس کو؟ کیا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو؟ عوام میں کیا تاثر جا رہا ہے اس کا؟ کیا سیاسی ساکھ کو کچھ متاثر کرے گا؟ دنیا جو ہے نا، میری اور آپ کی دنیا سوشل میڈیا اور یہ چند شہروں کی اس تک محدود ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، آپ پورے بلوچستان میں جائیں، کسی ایک شہری کا یہ مسئلہ ہے کہ یا نواز شریف وزیر اعظم ہو یا عمران خان وزیر اعظم ہو، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آج میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سوات میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہے ٹی ٹی پی نے، اور سوات کی ایک عدالت میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے ایک بوڑھی خاتون پولیس کے سامنے چیخ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ طالبان، واپس آ جائے. کہتے ہیں ان سے تو وہ اچھا تھا. تو اگر یہ صورتحال جاری رہی تو لوگ یا ان کو بلائیں گے یا پھر وردی والے اور بغیر داڑھی کے بندوق برداروں کو بلائیں گے. تو اس لیے آپ کے خیال میں پارلیمنٹیرینز کو ہوش کرنا چاہیے؟ انصاف نہیں ملے گا تو پھر وہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں پارلیمنٹیرینز کو ہوش کرنا چاہیے. بھٹی صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. اچھا جی، اس سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بریک لینا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی ہم بات کرنے والے ہیں، کل ہم نے اس کو ڈسکس تو کیا تھا کہ صحافی عادل شاہ زیب سے گفتگو کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ کہا کہ ان کی عمران خان سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی، اور پھر دیگر چیزیں بھی انہوں نے کچھ انکشافات کیے، اور یہ بھی کہا کہ وہ اب کسی اور کو انٹرویو نہیں دیں گے، وہ ایک کتاب ہی لکھیں گے ڈائریکٹ. لیکن حیران کن طور پر سینئر صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب، ان سے بھی رابطہ ہوا ہے سابق چیف جسٹس کا، اور زاہد گشکوری صاحب کے مطابق خان صاحب نے خان صاحب سے جو ثاقب نثار کا رابطہ ہوا ہے اس سے متعلق انہوں نے تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جی 2 ہفتے پہلے خان صاحب نے ثاقب نثار کو میسج کیا کہ کچھ کیسز ہیں ان میں مدد چاہیے، قانونی بھی اور ویسے بھی. یہ زاہد گشکوری صاحب ایسے کوٹ کرتے ہیں. پھر واٹس ایپ ہیک کی بھی بات ہوئی. پھر یہ بھی بتایا ثاقب نثار نے کہ انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ عدالتوں کا احترام کریں، ان کے سامنے پیش ہوں. اب یہ جو متضاد باتیں آ رہی ہیں، انہوں نے سارے کے سارے معاملے میں شکوک و شبہات کو بڑا بڑھا دیا ہے، خاص کر اس وقت میں جب یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان کی کچھ معاونت کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے لیے لابینگ کر رہے ہیں، ایسے الزام بھی لگائے جا رہے ہیں. تو کیا یہ شکوک بڑھ رہے ہیں اور متضاد اطلاعات نے ان کو مزید بڑھا دیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے یہی جانیں گے. سہیل وڑائد صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے اپنے آپ کو ثاقب نثار نے پھنسا لیا ہے، یا آپ کو ان انکشافات کے پیچھے کوئی حکمت عملی نظر آ رہی ہے، حکمت نظر آ رہی ہے؟ حکمت تو کوئی نہیں ہے، پھنسانے والی بات ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا دیکھیں جو کنڈکٹ دیکھا جائے گا، جو ان کے فیصلوں کو دیکھا جائے گا، تو ان کے فیصلوں میں بڑا واضح باعث نظر آتا تھا، اور ان کے باعث کی وجہ سے رجیم چینج ہوا، ان کے باعث کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو رگیدا گیا، کمپنیاں ختم کی گئی، وہ باقاعدہ خود ذاتی طور پر کورٹ سے نکل کر جو ہے وہ میدانوں میں اور دفتروں میں داخل ہو گئے. تو ان کا کانٹیکٹ ایسا تھا، ایک بالکل جانبدار شخص جیسا تھا. وہ ایک غیر جانبدار منصف کے طور پہ سامنے نہیں آئے، ایک جانبدار شخص کے طور پہ آئے جو کہ نواز شریف اور ان کی لیگیسی کو ملیا میٹ کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا ان کو ہرانے کے لیے، ان کے خلاف کیسز کے لیے. میرا خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب تاریخ کے کٹہرے میں جواب دہ ہوں گے، ان کو یہ جواب دینے پڑیں گے. وہ چاہے چپ رہیں یا بولیں یا جو بھی ایکسکیوز دیں، جو فیصلے وہ کر چکے ہیں ان کی بالآخر کبھی جواب. لیکن سر آپ کس طرح سے اس کو اینالائز کریں کہ یہ مختلف بیانات آ کیوں رہے ہیں؟ کم از کم تاریخ میں جی بیانات اس لیے آ رہے ہیں کہ بہرحال خاموش رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک سوشل آدمی ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، ان سے لوگ پوچھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا ایک نقطۂ نظر تو ہے.
वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर। लेकिन वो नुक्ता नज़र में भी हमारे ना, वो नुक्ता नज़र में वो एक सहाफ़ी एक बात कह रहे हैं, दूसरा सहाफ़ी, और दोनों बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। सलीम साफ़ी साहब, आप इसको किस तरह एनालाइज कर रहे हैं सर? और ये जो लॉबिंग का इल्ज़ाम लग रहा है इनके ऊपर खान साहब के लिए, वो तो कहते हैं कि जी मैंने खान साहब को मशवरा दिया कि आप अदालतों का एहतराम करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये इल्ज़ाम लग रहा है, इसमें कितनी हकीकत समझते हैं आप? अगर आप गौर से देखें तो साकिब निसार अदलिया के इमरान खान हैं और इमरान खान सियासत के साकिब निसार हैं। अच्छा। दोनों की बहुत सारी कदरें दोनों की मुश्तरक हैं। मसलन दोनों बड़े यू टर्न लेते हैं। साकिब निसार भी अदालत में बड़ा एक इनकलाबी माहौल बना देता था, और डाज जब फैसला आता था तो वो लगता था कि बस वो किसी का डिक्टेटेड फैसला है। इमरान खान साहब भी यही करते हैं। फिर इसी तरह 2 मरतबा तो मैंने खुद, मैं अगरचे कोर्ट नहीं जाता, लेकिन साकिब निसार साहब को गलत बयानी करते हुए देखा है। एक ये जो बाजवड़ की फैमिली जिनको आज़म स्वाति साहब ने जिनके साथ जुल्म किया था, और उसमें चूँकि मुझे भी, मैं अदालत में पेश हुआ था, उधर मौजूद था, तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, JIT बना दी बंगी साहब की क़यादत में, और उस JIT ने 5 जराइम का मुर्तकिब करार दिया है आज़म स्वाति को। और उस वक़्त वो कोर्ट में ऐसा उनको सुना रहे थे कि वो बाजवड़ की फैमिली बड़ी खुश थी कि बस जी हमें तो इंसाफ मिल जाएगा। अब बाद में उन्होंने उस JIT को भी दबा दिया, और वो आज़म स्वाति वज़ीर भी बन गए, और वो मज़े करते रहे, और उनका दौर भी ख़त्म हो गया, और उन्होंने न उस JIT को निकाला। तो एक तो ये गलत बयानी या झूठ वो मैंने उनको देखा। दूसरा, नकीबुल्लाह महसूद के मामले में था, मैं और जबरान नासिर साहब उस मामले में कोर्ट जाया करते थे, और एक दिन उन्होंने ऐसी बातें की कि उनका वो सादा बेचारा बाप जो है नकीबुल्लाह महसूद का, वो हम जब बाहर चाय पी रहे थे फिर कैंटीन में, वो कह रहे थे अब इंशाअल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा, अब मुझे इंसाफ मिलेगा। और ये शख्स तो क्या आज तक उनको इंसाफ नहीं दिला सके। तो एक तो ये उनमें मुश्तरक है इमरान खान साहब के साथ, और फिर जो गलत बयानी है वो भी, उसकी मैं कई मिसालें उनकी दे सकता हूँ। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त उनका कंडक्ट एक जज का नहीं था, जो उनका काम नहीं था वो नहीं कर रहे थे, नहीं था वो कर रहे थे, और जो उनके काम थे वो नहीं कर रहे थे। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी गलत रिवायतें डाल दी जुडिशरी, जिसकी वजह से आज जुडिशरी की ये हालत हो गई है। और मैं समझता हूँ कि कल ये तो उन्होंने अब क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा इससे मुतल्लिक बताइएगा ना। उस वक्त तो चले, अब क्या काम कर रहे हैं वो, जो बातें, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? एक दिन एक ऑफिस नहीं, अभी भी देखे, बहादुरी का तकाजा ये है कि आप वक्त पे और बंदे के मुंह पे सच बोले, ये तो बहादुरी नहीं है। अच्छा। कि आप वक्त गुजर जाने के बाद कि जी मेरी मौत के बाद वो किताब शाया होगी। आज आपके 2 साल की पाबंदी खत्म हो गई है, आप में हिम्मत है तो आज हकायक बयान करके किसी इंटरव्यू में बैठ जाइए, किताब लिख लीजिए। सर, मतलब आपके पास इससे मुतालिक कोई इतलात नहीं है कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि वो खान साहब के कानूनी मामलात और दीगर चीज़ें, तो फिर सर बताएं ना। बिल्कुल सरगर्म अमल रहते हैं साजिशों में। अच्छा। उसी तरह सरगर्म अमल रहते हैं, बिल्कुल 24 घंटे सरगर्म अमल रहते हैं खुफिया साजिशों में इमरान खान के हक में। कैसी खुफिया साजिशें? वो साजिशों के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उनके मुखालिफिन से भी राब्ते में होते हैं, अदलिया में जिधर उनका इन्फ्लुएंस होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट में जो प्रो इमरान अनासर है उनके साथ राब्तों का तो उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया है। तो इस तरह के लोग चैन से नहीं बैठ सकते। अच्छा, उन्होंने कहा बस सलाम दुआ होती है, तो सलाम दुआ से ज़्यादा भी आप समझते हैं कि वो जो जिस तरफ आप इशारा करें उधर ज़्यादा कुछ हो रहा है? इस मुल्क में जितनी भी साजिशें होती हैं सलाम दुआ के नाम पे ही होती है। अच्छा भट्टी साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अब बता दें आपका क्या, आप किस तरह से सूरत हाल को एनालाइज कर रहे हैं?
میڈم شیخ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ جو 7 فلمیں جیمز بانڈ نے شان کانری نے کی تھی وہ کہیں پایا جا رہا ہے لاہور میں کہ بڑی خفیہ لابنگ سازشوں کا اعلیٰ مرکز، نیچے سے اتر کے داڑھی لگا کے مونچھیں لگا کے کبھی زبان پار، کبھی عمران خان منہ پہ ڈھاٹا پہن کے ادھر، اور تھر تھر کانپ رہی ہے یہ حکومت، یہ جمہوریت، یہ سیاست. و خدا کا خوف کریں یار، کن چکروں میں ہم پڑ گئے؟ کون سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں؟ کون سا تضاد اس میں پیدا ہو رہا ہے؟ کس طرف ہم لے جا رہے ہیں؟ مجھے تو یہ ایک سمپل سی بھول چول لگتی ہے. اگر پہلے کو انہوں نے نہیں بتایا یہ راز تھا تو چھپا کے، راز کیا تھا جو چھپا گئے؟ اور پھر اگر یہ راز تھا تو دوسرے کو کیوں بتایا؟ یعنی کوئی اتنا ہی کوئی بندہ وہ عقل سے فارغ ہوتا ہے کہ کل وہ جو چھپا رہے تھے آج وہ بتا رہے ہیں، کل بھی صحافی سے بتا رہے تھے آج بھی صحافی کو بتا رہے ہیں. اور وہ 2 مرتبہ عمران خان ان سے مل چکے ہیں، ہم ساروں کو پتہ ہے. عمران خان ان کو فون کرتے ہیں. ایک سٹوری بریک کی تھی ہمارے دوست رؤف کلاسرا نے کہ جب وہ کیسز شروع ہوئے تھے عمران خان یہ اسمبلیوں پر اسمبلیاں توڑنے کا، اس وقت بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے اپنی قانونی ٹیم چاہیے وغیرہ وغیرہ چاہیے. تو ٹھیک ہے، ویسے بھی کیا ہوتا ہے فون کر لیں یہ وہ کیا. اچھا دوسری بات ہے نواز شریف صاحب بے گناہ شیئر لندن سے کر لیں، اور جو عمران خان کو اگر شاہد خاقان عباسی کے سیل میں رکھ کر جو فرائی پان دینا ہے وہ بھی پوچھ لیں کہ کون سا فرائی پین دینا، اسٹیل کا کہ کون سا. لیکن ان کی مزے کی 2-3 باتیں اور ہیں میڈم شیخ. عدالتوں کے لاڈلے چہیتے نواز شریف. رکیں گے 1 منٹ، میں اس کا جواب صافی صاحب سے لے لوں. صافی صاحب میں چاہتی ہوں میری بات سن لیجیے، پہلے میرا جواب سن لیجیے، پہلے جواب سن پلیز، جواب سن میرے 2-3 جملے سن لیجیے گا. بھٹی صاحب پرومس میں آپ کو ٹائم دوں گی، تینوں پوائنٹس آپ کے سنوں گی. جواب سن لیجیے، لیکن یہ آپ نے جواب سن لیجیے گا. مجھے چلیں آپ جواب دے دیں پورا، پہلے آپ پلیز جواب سن لیں. سر ہاں بتائیں آپ بتائیں نا بھٹی صاحب. اچھا انہوں نے جو مزے کی بات کی وہ سنیے کہ عدالتوں کے لاڈلے چہیتے نواز شریف ہیں. 1-2 فیصلوں کے علاوہ بتائیں ان کے خلاف کون سا کوئی فیصلہ گیا ہے. اور وہ بتایا کرتے تھے نواز شریف جب میں چیف جسٹس بنا کہ ساڈا بندہ آ گیا ہے. اور اچھا PKLI جس پہ بڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی فرانزک رپورٹ پڑھ لے، کرپشن کا جو اتنا اسکینڈل ہے لوگوں کی سر چکرا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے پچھلی حکومت بھی موکلوں پر اور پیروں پر چلائی جا رہی تھی، PKLI کا سربراہ ایک پیر کے کہنے پہ لگایا گیا تھا. اور آخری بات، بڑی مزے کی بات، وہ جو گئے سندھ میں اور وہ پانی کے پروجیکٹ پر، تو انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ 1 گلاس ذرا یہ پانی پئیں جو آپ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میرا مسانے کا پرابلم ہے. اب میرے مسانے کا پرابلم چھوڑیے اور پانی کا چھوڑیے. تو جو اصل باتیں تھیں ثاقب نثار کی وہ تو ہم مس کر گئے. ہم نے اس میں سازش جیمز بانڈ 00 شان کانری ڈال دی. اب مجھے جواب لے کے کیا کرے گا بھٹی صاحب؟ مجھے جواب لینے کی مجھے مہلت دیجیے گا نا. سلیم صافی صاحب، سر نواز شریف بھی تو مشورے کرتے ہوں گے نا سر قانونی، تو کیا کر لیا جو عمران خان صاحب نے؟ کیا بات ہو گئی اس میں جو کر لیا؟ سارے جج صاحبان کا میں نام کیا مسئلہ ہے؟ اچھا رک جائے نا بھٹی صاحب، جواب سنے پہلے. اس معاملے میں نواز شریف، زرداری اور عمران خان ایک جیسے ہیں. اسی نواز شریف نے ان کو لا سیکٹری لگایا تھا اور یہ عمران خان کے ساتھ ان کی ایک اور قدر مشترک ہے. اسی بابراوان کے ذریعے زرداری ججوں کو مینج کرتے تھے. ہمارا موضوع وہ نہیں ہے اس وقت، ہمارا موضوع ہے ثاقب نثار. تو جہاں تک ثاقب نثار کا تعلق ہے، اب میں یہ ایک مثال خود مجھے انہوں نے یاد دلا دی KPLI کی. وہ منصف کی جج پہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے اللہ دونوں کو زندہ رکھ کے، دونوں زندہ ہے. انصار عباسی صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا کہ اسی طرح KPLI کا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سعید اختر، وہ اور ان کی بیوی امریکہ میں یہ تعیشات چھوڑ کے ادھر آئے تھے. اور اب ان کے پیچھے ایک طرف ثاقب نثار صاحب پڑ گئے ہیں اور دوسری طرف وہ میڈیا ٹرائل ان کا ہو رہا ہے. تو آپ ذرا ان کا موقف بھی کسی وقت شو میں لے لیں. میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہہ دیا، وہ بھی زندہ ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا. میں نے ان کو ویڈیو لنک پہ لیا، وہ سب زندہ ہے. اور اللہ گواہ ہے کہ نہ اس سے پہلے میری سعید اختر سے کوئی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد 3 مہینے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی. اگلے دن اس ثاقب نثار نے عدالت میں ان کو بے عزت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم اینکرز کو پیسے دے کے ان سے اپنے حق میں پروگرام کرواتے ہو. یہ بٹی صاحب تمہارے ان ثاقب نثار کی حالت تھی. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، میری جسٹس صدیقی سے ایک ملاقات ہوئی تھی زندگی میں.
مجھے اوکے بھٹی صاحب لے گئے تھے، ان کے دوست تھے وہ کتنے عرصہ انصاف مانگتے رہے. اس ثاقب نثار میں ہمت ہوتی تو انہوں نے ان کی کیس کی سماعت کی. چلے بھٹی صاحب سے سوال کر لیتے ہیں، جواب دینے کا موقع دیں بھٹی صاحب کو. بھٹی صاحب کو جواب دینے کا موقع دیں. پھر میں نے ریما بھی واپس آ گئی ہیں ہمارے پاس، میں نے ان کا بھی پوائنٹ شامل کرنا ہے. بھٹی صاحب ذرا مجھے یہ تو بتا دیں، ٹھیک ہے میں نے آپ کی ساری دلیلیں مانی، لیکن ایک صحافی کو پھر وہ ایک بات کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں جی میری خان صاحب سے بات نہیں ہوئی. اگر ہے مشاورت ہو رہی ہے یا مشورہ مانگا خان صاحب سے تو پھر اون اٹ نا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہہ دیں ثاقب صاحب کہ ہاں میں قانونی مشورہ دے رہا ہوں خان صاحب کو، کیا قباحت ہے؟ نہیں میڈم شیخ، آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں تھا؟ کوئی 4-5 ہمارے دوست یہ سٹوریاں بریک کر چکے ہیں، یہ اس پہ پروگرام ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ثاقب نثار سے ٹیلی فون کیا، جا کے چائے پی، چائے کے ساتھ بالکل صحیح بات ہے، سموسہ کھایا یا بڑا سموسہ. لیکن ان ملاقاتوں سے متعلق جو باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی ڈسکشن آپ کے علم میں زیادہ ہوگی، اچھا دوسری بات سلیم صافی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی. بلا شبہ یہ بہت بڑی زیادتی تھی، ظلم تھا ان کے ساتھ جو ہوا، جو ناانصافی ہوئی، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور انہوں نے خود بھی کہا مجھ سے اچھے فیصلے بھی ہوئے، برے فیصلے بھی. وہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہیں، وہ نہ وہ شیطان ہیں جو ہم بنا رہے ہیں یا مسلم لیگ نون بنا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، تیسری بات یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب سے میں مشورہ دیتا ہوں، مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف بھی مشورہ لیں، وہ اویلیبل ہیں، وہ ان کو بھی اویلیبل دیں گے، مشورہ دیں گے پورا. اچھا ٹھیک ہے، ریما آپ کہیے گا، آپ کیسے اینالائز کر رہی ہیں اس کو؟ علینا بہت آبویس سی بات ہے، انہوں نے پہلے ایک بات کی، پھر انہیں خوف تھا کہ شاید پکڑے جائیں گے تو اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے ایک اور آدھی ادھوری بات بتائی. ان کو فرق نہیں پڑا کہ یہ کانٹرڈکٹری باتیں، انہوں نے کہہ دیا اور کوئی انٹرویو نہیں دوں گا. ابھی ثاقب نثار صاحب کی لیگیسی پہ بات ہو رہی تھی، میں اس میں بھی پلیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. وہ اس ملک کے ریسنٹ پاسٹ میں 2 اہم ترین سالوں میں چیف جسٹس تھے، 2017 اور 2018. انہوں نے پاناما کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کو نگران جج اپوائنٹ کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوں گی اور سپریم کورٹ سپروائز کرے گی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اگر ڈسکوالیفائڈ ہیں وہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں بن سکتے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈسکوالیفیکیشن 62(1)(f) کی فور لائف ہوگی. انہوں نے ایک بینچ بنایا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، جسٹس شاہ تھے. انہوں نے بیچ میں ہی ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نکال دیا. عجیب انہوں نے یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ سیٹ کیا. انہوں نے کامنٹ کیا خواتین کی جو سکرٹس ہیں اتنی ہی لمبی سپیچ ہونی چاہیے. انہوں نے تذلیل کیا نہ صرف جوڈیشل آفیسرز کو بلکہ جہاں بھی وہ جاتے تھے لوگوں کو تذلیل ہی ان کی کرتے تھے. ڈیم فنڈ آف کورس ان کی ایک اور بہت بڑی لیگیسی ہے، ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کلیکٹ ہوئے، ان کا کیا بنا. تو یہ کہنا کہ ان کی لیگیسی میں کوئی بھی سوال ہے یا ہمیں ہنسنا چاہیے اس پہ، میں ہنستی نہیں ہوں لینا. یہ پاکستان کی ڈارک ترین ایک طرح سے لیگیسی ہے کسی چیف جسٹس کی. مجھے کنسرن یہ ہے کہ اس وقت جب وہ چیف جسٹس تھے ان کے خلاف ایک ریفرنس، ایک کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ویمنز ایکشن فورم نے دیا، وہ وقت پہ اس پہ فیصلہ نہیں آیا. جب وہ ریٹائر ہو گئے کہا گیا اب تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا. ہم پھر سے وہ مسٹیکس نہ ریپیٹ کریں، کیونکہ جب کوئی سرونگ جج ہوتا ہے ان کے خلاف کہا جاتا ہے نہیں نہیں آپ بات نہ کریں، آپ عدلیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کنسپریسی کر رہے ہیں، آپ سازش کر رہے ہیں. جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر ہم بات کر سکتے ہیں. اس کا کیا فائدہ؟ جب انہوں نے جو سب کر لیا اس کے بعد بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اب مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم یہ مسٹیکس ریپیٹ نہ کریں لینا جو اس ٹائم پہ ہم نے کی تھی. ٹھیک ہے جی، ہمارے پینلسٹ کی اکثریت سہیل صاحب، ریما عمر صاحبہ اور سلیم صافی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ معاملے میں بہت سے شکوک و شبہات اور سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ اگر سابق چیف جسٹس صاحب کی لیگیسی کو یا پھر جس طرح سے ان کا کانڈکٹ رہا اس کو دیکھا جائے تو وہ معاملے کو اور بھی گدلا کر دیتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں صرف قانونی رائے مانگی، اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی اس کے بارے میں سب کو پتہ تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ کی کیا رائے سوشل میڈیا پر ظاہر کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.